बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैतून ऐसा फल है जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खाई है और कुरान करीम के अंदर जैतून का जिक्र 6 मरतबा आया है, जिसे इसकी अहमियत और फजीलत का खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबसे पहले सूरतुल अनाम की आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बाग हैं अंगूर और जैतून और अनार के, आपस में मिलते जुलते और जुदा जुदा भी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनाम में ही एक और जगह आयत नंबर 141 में इरशाद फरमाया, उसी अल्लाह ने जैतून और अनार पैदा किए जो एक दूसरे से मुशाबे भी हैं और जुदा जुदा भी, इन फलों को खाओ। इसी तरह सूरतुल नहल की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, तुम्हारे वास्ते इसी से खेती और जैतून और खजूरें और अंगूर और हर किस्म के मेवे उगाता है, बेशक उसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो गौर करते हैं। इसी तरह सूरतुल मोमिनून में इरशाद फरमाया, और वो दरख्त जो तूरे सीना से निकलता है जो खाने वालों के लिए रोगन और सालन लेकर उगता है। इसी तरह सूरह आबासा में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जैतून और खजूर उगाए। और सूरह वत्तीन में तो अल्लाह ताला ने इसकी कसम भी खाई है, इंजीर और जैतून की कसम है, बेशक हमने इंसान को बड़े उम्दा अंदाज में पैदा किया। जैतून के तेल से मुतल्लिक अहादीस मुबारका में भी मुतअद्दिद जगह पर जिक्र मौजूद है। जैसे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल लगाओ और खाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। एक और हदीस मुबारका में है कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूनिया के मरीज के लिए जैतून और वर्स जर्द रंग की बूटी का इलाज तजवीज़ किया करते थे। हजरत कतादा कहते हैं कि ये दवा मुंह के उसी जानिब से डाली जाएगी जिस तरफ दर्द है। जैतून एक ऐसा दरख्त है जो 40 बरस की उम्र में फलता है और 1000 बरस तक रहता है। जैतून के तेल को रोगने जैतून भी कहा जाता है। जैतून के तेल की कुव्वत 4000 साल तक बाकी रहती है। ये तेल जितना पुराना हो जाए उतना बेहतर है। जैतून के साथ साथ कलौंजी भी इंतहाई फायदेमंद चीज है। हदीस मुबारका में कलौंजी को मौत के अलावा तमाम अमराज का इलाज बताया गया है। जैसे हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बीमारी ऐसी नहीं सिवाय मौत के जिसकी शिफा कलौंजी में ना हो। एक और हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि स्याह दाने में बजुज साम के तमाम अमराज की शिफा है। इब्ने शहाब ने कहा कि साम से मुराद मौत है और स्याह दाने से मुराद कलौंजी है। कलौंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबे होता है और इसके बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाज लोग इसे प्याज का ही बीज समझते हैं। कलौंजी के बीजों की बू तेज और शिफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती है। सही कलौंजी की पहचान यह है कि अगर इसे सफेद कागज में लपेट कर रखें तो इस पर चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपने कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की रोशनी में जैतून और कलौंजी की अहमियत के मुतल्लिक जाना। यहाँ पर हम एक और हदीस मुबारका बयां करते हैं जिसमें इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने की आफादियत का जिक्र मौजूद है। हजरत खालिद बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयां किया कि हम लोग चले और गालिब बिन अबहर भी हमारे साथ थे। वो रास्ता में बीमार हो गए। हम लोग मदीना पहुंचे तो वो बीमार थे। इब्ने अबी अतीक उनकी अयादत को आए और कहा, इन स्याह दानों को इख्तियार करो, इसके 5 या 7 दाने लेकर इसको घिसो, फिर रोगने जैतून के चंद कतरों के साथ इसको इसकी नाक में इस तरफ और इस तरफ यानी दोनों तरफ डालो। इसलिए कि हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे बयां किया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये काला दाना बजुस साम के तमाम अमराज का इलाज है। मैंने पूछा कि साम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत। दोस्तों, 14 सदियां गुजरने के बाद तिब्बी माहिरीन और जदीद साइंस को जिन चीजों की समझ आना शुरू हुई है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1400 साल पहले उसकी तस्दीक हो चुकी थी। और कदीम दौर के लोग इन चीजों से अपनी बीमारियों का इलाज करने के साथ साथ दीगर बहुत सारे फवायद भी हासिल करते रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा शानदार कुदरती नुस्खा तैयार हो जाता है कि जिसके फवायद आपको हैरान कर देंगे और आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देंगे। तो अब जैतून और कलौंजी के तेल को मिलाकर इस्तेमाल के चंद हैरानकुन फायदे आपको बताते हैं। लेकिन इन फवायद को जानने से कबल आपको याद दहानी करवाते चलें कि वीडियो को लाइक करें
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ لمبی زندگی کی ضمانت۔ زیتون اور کلونجی کے تیل کو ملا کر استعمال کرنے والے اکثر لمبی عمر پاتے ہیں۔ ایسا ان خطوں میں عام دیکھنے میں آتا ہے جہاں کھانوں میں زیتون اور کلونجی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل پولی فینل سے بھرپور ہوتا ہے اور کلونجی کے تیل میں امینو ایسڈز پایا جاتا ہے جو صحت بخش اور قابل قدر جز ہیں اور عمر بڑھنے سے لاحق ہونے والے امراض جیسے ہائی بلڈ پریشر اور امراض قلب کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ فالج کی روک تھام۔ فالج کے خطرے کو روکنے کا ایک ذریعہ غذا میں زیتون اور کلونجی کے تیل کا استعمال بڑھا دینا ہے۔ مختلف طبی تحقیقاتی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ان دونوں کے تیل کا استعمال معمول بنا لینا فالج کا خطرہ کم کرتا ہے۔ امراض قلب سے تحفظ۔ کولیسٹرول کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ایل ڈی ایل نقصان دہ اور دوسرا ایچ ڈی ایل فائدہ مند۔ امراض قلب سے بچنے کے لیے ایل ڈی ایل کی سطح کو کم رکھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ دوسرے کی سطح بڑھانا ہوتی ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ زیتون اور کلونجی کا تیل ہے۔ سبزیوں اور دالوں میں ان کا استعمال معمول کی سطح کو برقرار رکھے گا اور قلب کو قوت ملے گی۔ بالوں کی نشو و نما۔ اگر آپ کے بال خشک اور نازک یا ہلکے ہو گئے ہیں تو ان میں نمی لانے کے لیے زیتون اور کلونجی کے تیل کو استعمال کر کے دیکھیں۔ اس کے لیے آدھا کپ زیتون کا تیل اور 2 چائے کے چمچ کلونجی کا تیل لیں اور ان کو گرم کریں۔ نیم گرم کرنا ہے اور پھر آہستگی سے اپنے بالوں پر لگائیں۔ پھر اپنے بالوں کو کسی پلاسٹک کے تھیلے سے کور کر لیں اور اس کے اوپر تولیہ لپیٹ لیں۔ 45 منٹ تک تولیہ لگا رہنے دیں، پھر شیمپو سے دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 سے 3 بار دہرائیں۔ یہ تیل بالوں کو گرنے سے روکنے میں مدد دے کر گنج پن سے بچاتا ہے جبکہ بالوں کی نشو و نما بھی تیز کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تیل بالوں کو اتنی نمی فراہم کرتا ہے جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے اور خصوصاً بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کیل مہاسوں سے نجات۔ ہو سکتا ہے کہ زیتون اور کلونجی کے تیل کو جس طریقے سے چہرے پر استعمال کر کے کیل مہاسوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے وہ عجیب لگے، مگر بیشتر ماہرین اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ 2 چائے کے چمچ نمک اور آدھا کپ ارکے گلاب کو 3 چائے کے چمچ زیتون اور 3 چمچ کلونجی کے تیل میں ملا کر ایک پیسٹ سا بنا لیں۔ اب اس مکسچر کو اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کی مدد سے چہرے پر لگائیں۔ 1 یا 2 منٹ تک ایسا کریں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس طریقے کو 1 ہفتے تک روزانہ آزمائیں اور پھر اس کو ہفتے میں 2 سے 3 بار تک محدود کر دیں۔ آپ کو اپنے چہرے کی جلد پر نمایاں بہتری نظر آئے گی اور آپ کیل مہاسوں اور داغ وغیرہ کو جادوئی انداز سے غائب ہوتے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تیل ایڑیاں پھٹنے کے مسئلے سے نجات دلانے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کینسر کی روک تھام۔ زیتون اور کلونجی کے تیل کا مکسچر کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہو چکا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ممکنہ طور پر خلیات کی غیر معمولی نشو و نما کی روک تھام کرتے ہیں، جبکہ ایک تحقیق کے مطابق اس میں موجود ایک جز کینسر زدہ خلیات کو ختم کرتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ورم دور کرے۔ جسمانی ورم متعدد امراض کی وجہ بنتا ہے اور اس کی روک تھام مختلف مسائل سے بچاتی ہے۔ زیتون کے تیل میں موجود پولی فینلز ورم کش ہوتے ہیں جو جسم میں کسی درد کش دوا کی طرح ہی کام کرتے ہیں، اور کلونجی کے تیل میں درد کش ادویات کا طویل المیعاد استعمال تو ممکن نہیں، مگر زیتون کے تیل کو آسانی سے زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نقصان دہ نہیں۔ شوگر سے بچاؤ۔ اگر آپ شوگر کا شکار ہیں تو کلونجی اور زیتون کے تیل کے ذریعے اسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل کولیسٹرول اور گلوکوز لیول کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے اور یہی خاصیت کلونجی کے تیل میں بھی پائی جاتی ہے، اسی لیے اسے بھی شوگر کے خلاف فائدہ مند مانا جاتا ہے، جبکہ خون کی شریانوں کے مسائل سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے لیے 1 چائے کا چمچ زیتون اور 1 چمچ کلونجی کا تیل 1 کپ سیاہ چائے میں ملا کر صبح پی لیں اور چند ہفتوں میں آپ نمایاں فرق دیکھ سکیں گے۔ جلد کی نمی بحال کرے۔ موسم سرما میں خشک جلد کے مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں تو زیتون اور کلونجی کا تیل استعمال کریں۔ ان میں موجود وٹامن ای، پولی فینلز اور دیگر اجزاء اس حوالے سے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ سورج سے جلد کو ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتے ہیں اور جلد کی نمی بحال کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جلد پر مالش کرنا مختلف جلدی مسائل سے بچاتا ہے۔ یادداشت بہتر بنائیں اور دمہ سے بچیں۔ کلونجی کی بیج پیس کر ان میں زیتون کا تیل اور شہد کی معمولی مقدار شامل کر کے استعمال کرنا یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس مکسچر کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمہ وغیرہ سے نجات میں بھی مدد ملتی ہے، مگر یہ عمل کم از کم
1.5 महीना दोहराना होगा और इसके दौरान ठंडे मशरूबात और ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाओं से परहेज करना होगा। सेहतमंद जिस्मानी वजन। जैतून के तेल में फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो कि ज्यादा खाने से रोकती है, और कलौंजी में पोटाशियम की मिकदार चर्बी को घटाने में मदद देती है। 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच कलौंजी का तेल आधे कप पानी में डालें, फिर पानी को हल्का गर्म करें, फिर उसमें थोड़ा सा शहद और लीमू का अर्क शामिल करके पी लें। इसे कुछ अरसे तक रोज पीना आदत बना लें। ये बहुत जल्द कई किलो जिस्मानी वजन घटाने में मददगार मशरूब साबित होगा। जोड़ों का दर्द दूर करें। जोड़ों का दर्द सिर्फ बूढ़े अफराद को नहीं, जवानों को भी शिकार कर सकता है, मगर जैतून और कलौंजी के तेल का मिक्सचर वर्म कश खसूसियात इससे बचाने में मददगार साबित होता है। इसके लिए कुछ मिकदार में कलौंजी के दाने लें और उन्हें जैतून के तेल में अच्छी तरह गर्म करें। जब तेल से धुआं उठने लगे तो चूल्हा बंद करके उसे कोई ठंडा कर लें। उसके बाद उंगली को तेल में डुबो कर मुतासरा हिस्से में मालिश करें। ये तेल बूढ़े और जवान दोनों के लिए फायदेमंद है। तो मज़ीद दोस्तों, आखिर में एक ज़रूरी बात सुन लें कि जैतून और कलौंजी से इलाज करना तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक वही से है और आम दुनियावी तरीका इलाज सिर्फ तजर्बा है। बाज़ इत्तबा ने तजर्बे को यकीन के करीब तर बताया है, लेकिन तजुर्बा हरगिज वही के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो शख्स तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपने जिस्म का इलाज करना चाहता है तो उस शख्स को चाहिए कि पहले वो अपने दिल में तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक एतकादो यकीन को मुस्तहकम कर ले, क्योंकि इसके बगैर तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा हासिल न होगा। एतकाद जिस कदर मजबूत होगा उस कदर फवायद हासिल होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बीमारियों का इलाज दवा से भी करें और दुआ से भी, ताकि सिर्फ दवा ही पर भरोसा न हो जाए। और सही बात यह है कि दवा करना भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक करके सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।